जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष को स्वागत। ज्येष्ठ मासर पूर्णिमा तिथि श्रीमंदिर रत्न सिंहासन छाड़ी स्नान वेदी को विजे करिथांती महाप्रभु। 108 गरा सुबासित जल महाप्रभु को स्नान कराए से दिन दर्शन देता भक्त को आकर्षणीय हाथी बेश चतुर्धा मूर्ति। 108 गरा सुबासित जल स्नान करिबारु ज्वरे महाप्रभु पीड़ित होइथांती। दैतापतिଙ୍କ द्वारा गुप्त सेवा होइथाए। एही समय खଳି लागि कराजिबा सह ज्वर पीड़ा लाघव पई श्री अंगरे फुलरी तेल मालिश करा जाए। ता द्वारा सुस्थ होइथांती महाप्रभु। एही वर्ष देखंतु मु आपनकु शुद्ध पंजिकारू देखै दउची। एही वर्ष हमर 22 जून दिन 22 जून शनिवार दिन देवस्नान पूर्णिमा, जो दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जयंती, देवस्नान पूर्णिमा, श्रीजीउंकर स्नान यात्रा और स्नान मंडपरे गजानन बेश। आउ से दिन ठारू महाप्रभु रहिबे अणसर घरे देखा देई न थांती। तापरे आमको महाप्रभु जून 22 तारिख होची महाप्रभुंकर प्रसिद्ध स्नान यात्रा। परंपरा अनुजाई प्रथमे श्री सुदर्शन स्नान मंडप को यात्रा करिथांती, तापरे श्री बलभद्र, तापरे देवी सुभद्रा, शेषरे कालिया साहंत को रत्न सिंहासन आनी थांती स्नान मंडप को। 108 गरा सुबासित जल स्नान मंडप स्नान करिथांती आमर तीन ठाकुर। शेषरे षोडश उपचार पूजा पाई थांती। 108 गरा जल मध्यरु महाप्रभु जगन्नाथ को 35 गरा जल स्नान करा जाए। बलभद्र को 33 गरा जल स्नान करा जाए। देवी सुभद्रा को 22 गरा आउ श्री सुदर्शन को 18 गरा सुबासित जल स्नान करा जाए। तापरे विधिवत भाव पूरा पूजा करा जाइताए। एइटा रहिला आमर पुरी मंदिरर नियम। किंतु आमे घरे केमिति पूजा करिबा? यदि आम घरे महाप्रभु अछंती, प्रथमे आपण घर पूजा शेष कर दियंतु। जेमिति करंती से दिन आपण विशेष किछि न कले भी सुबासित जल रे यदि आपण पाखरे महाप्रभु अछंती, तीन ठाकुर अछंती, ताहले महाप्रभु फोटो हो प्रतिमा हो जे कोनोसी अवस्था रे अछंती चलिबो। तो आपण कोन करिवे? फास्ट सुबासित जल आपण प्रस्तुत करिवे। सुबासित जल माने आपण जल नेबे, सेथिरे गंगा जल, अगुर, जेतिके सुबासित जिनस अछि, जेमति कि चंदन हैला, आपणकर सेंट टिके हैला, फूल, चंदन, अगुरु, तो जहाँ भी आपणक पाखरे सुबासित सेथिरे आपण दुब पकई परिबे, आपण बरकोई पत्र मते पकई परिबे। जे कोनोसी जिनस आपण सुबासित जहाँ कि आपण ठाकुरंक पूजा रे लागे सेई जिनस आपण पकई आपण कोन करिवे? सेटा सुबासित जल प्रस्तुत करिवे। सेई जल को प्रथमे कोन करिवे? आपण गोटे कंसा हो, गोटे नहले थाली हो, तो सेथिरे आपण कोन करिवे? महाप्रभु को स्नान देबे, विजे करिवे। तापरे सेठी कोन करिवे? महाप्रभु को स्नान कराई देबे, तांको गाधेई देबे। सेई सुबासित जल रे तांको गाधेई सारला परे आपण पंच उपचार रे जेमती घरे पूजा करिया कथा आपण पूजा करिवे। देखंतु आपण जेउटी ठाकुर को रखी पूजा करुथिले सेई स्थान रु अन्य एक स्थान को आपण महाप्रभु को स्थानांतरित करिवे, नेई जिवे। अन्य एक स्थान रे आपण सेठी रखी पूजा करिवे। सेई स्थान को आपण 15 दिन परे आनिबे, पुन थरे पूजा शेष कर सारला परे। आउ आपण जेमती पंच उपचार रे पूजा करंती, जेमती कि फूल अर्पण करिवे, तांको आपणकर वस्त्र अर्पण करिवे, दीप धूप चंदन आपण जहाँ भी आलती कर्पूर करिवे, झुणा करिवे, जेमती पूजा करिया कथा नैवेद्य अर्पण करिवे। आ नैवेद्य रे से दिन आपण जदी किछिटा मेन जिनस जेमती कि प्रभु को मध्य लागे पुरी रे, सेमती आपण जदी किछि घरे बनै पाचंती ताहले मध्य बहुत भलो। जेमती कि आपण से दिन भोगरे कदली, पणस, पैड, खई, पणा, खीरी मध्य प्रस्तुत कर परिबे। मंडा, कोरा, डालिंब ए सबु आपण भोग लगै परिबे से दिन। एई परि भाबरे आपण महाप्रभु को से दिन स्नान करि परिबे, पूजा करि परिबे।
ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣ ସେଦିନ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକାରୁ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସେଦିନ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ପାଣି କଖାରୁ ଆପଣ ତା ସହିତ ଆମିଷ ମାନେ ସେଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଇବା ଭଲ। ତା ସହିତ ଆମିଷ ମାନେ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଆପଣ ମାଛ ଅଣ୍ଡା କିଛି ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପାଣି କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ହଳ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେଦିନ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଅଦ୍ୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୃତ୍ୟମ୍ ଅଦ୍ୟ ଭୂତ୍ୟ ନାମ ମମ୍ନାଦି ସ୍ନାନ ଦାନ ଦିବସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଦ୍ୟ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଗଜାନନ ବେଶ ଧାରଣ ଦର୍ଶନେ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି। ମାନେ ସେଦିନ ଯିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଦେଖିବେ, ଗଜାନନ ବେଶ ଧାରଣ କରିବା ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ସେଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ରହିଲା, ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ, ସେମାନେ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ? ତ ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଜାଣିନି କୋଉ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପୁଅ ହେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କିଛି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ହଉ ପଛେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ। ନୂଆ ପିନ୍ଧିକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଘରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବେ, ଘରେ କଳସ ବସେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇବେ ଯେମିତି ବନ୍ଦେଇବା କଥା। ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ କର୍ପୂର ହଉ କି ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ହଳଦୀ, ଚାଉଳ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏମିତି ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦେଇ ଆଗେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିଦେବେ। କଳସକୁ ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବନ୍ଦେଇ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବନ୍ଦେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ କି ପୂଜା କରିବେ, ସେଟା ତାଙ୍କ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବନ୍ଦାଣ କରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ନିୟମ ଯଦି ଘରେ ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।